Game to Ribansin sa atong bahad bakbakan diri sa Cantila Court Consolacion Cebu. Game to Ribansin, 5K per game. Tuang Alex Agoy Sapo Kreswa serve Pangag ge tana makmak kilid makmakagin kuhang Pangag ala aloy ha takilid ang barkoy inside 4 wa gi tuara kinaun tiray na wa na Alex Tambok wa na makmak inside 4 wa shout out tadi ang Mark Steven Ruby River Nile shout out sa tu Philip Taburada Jana Krabaya shout out sa tu Madam Ay Salagtang Talisay City Cebu shout out hala wa na tuara sige wa na kinaun tiray na Akoy Gerson tuagsik side out Julius Rehis Marilito Dinopol shout out Ruli Glabog from Dalagit Cebu shout out serve Alex 4 wa Japon halagi breaking para Alex wa na tao 5 wa na tao serve Alex Agoy tuagsik unsaong Alex gitok mode change court size wa grabe koklo Alex ay di man masagan serve Alex sige Alex again wa na Alex Sapo Akoy Pangag Alex Sapo Gerson tuara hamtos to anasad kinontiray na wa na lugapak wa na sige kumbatig yun wa na serve Alex City wa Japon hala lugapak Pangag tuara Alex side out mura mag untol-untol Alex murag bola serve Aloy lah kuha pa ala side ra ba wa na makmak ngano man to Lex buak ng itlog 1-7 serve Aloy again side out serve Alex Sapo lah Pangag tuana para Pangag haligtos Alex hala laumah kuha pa man wa na tagak ng bula 8 no ituan apila serve Alex gi balikan oy ngano man to Lex iat lang nang naong ni mo Lex pila 8 serve makmak
Hala, nabagtang Alex. Para Alex. Unsam to Lex. Kuha bang pangago. Para Alex apo, side ra ba? Wa na ang drone. Lo! Para regalo. Wa na overhead. Side out. 8-1. Serve Pangag. Hala, gi-breaking. Para Alex. Lah, mubutang. Tuwa na. Tuwa, kinauntiray na, wa na. Lah, Alex apo, wa na. Dagan Lex. Namatas Alex ay. Serve Gerson. Kuy. Hala. Gerson, tuang Alex. Allah. Allah, si Pangag. Oy. Si Panis pag yun. Serve Gerson. Threat. Agoy nangabot sa Alex. 4-8. Tinunga ang labaw. Ito na. Regalo. 5 na. 5-8. Serve Gerson. Alex. Allah. Side out. 8-5. Serve Alex. Ge Pangag. Hagtos. Tuara. 9-5. Serve Alex. Wana. Tuara. Oy, ilaw managi. Wato ilabot. Side out. 5-9. Serve Aloy. Pangag. Size 9. Size 9. Serve Aloy. Alex gitimbre. Tuana. Side out. Serve Alex. Serve Alex. Alex again. Side out. Size 9. Serve Makmak by Takoy. Serve by Takoy. City 9. Serve Makmak. Serve by Takoy. Side out. Serve Pangag. Alex. Alex akin. Hala, breaking. Wa masod. Side out usad. Serve Gerson. Gerson. Tuana Alex Gerson. Hala. Alex, wa na regalo. Inside. 8-9. Osa na labaw ni Gokod na. Serve Gerson. Agoy gi-breaking. Na traveling. 9 igualis na. Serve Gerson. Na regalo. Wa masod. Jace 9. Uyaw ni dak ron. Serve Gerson. Nga wa na.
Pangag. Hala, hagtos. Na, nag-ilog ang duha. Side out. 9 Gs. Serve Alex. Na, gitoklo. Overhead. Side out. Serve Aloy. Ayan si Aloy. La! Wa na. Ako'y side ra ba? Ta, pangag. Alex Apo. La! Pangag. 11 na para daog na dito. 11-9 serve Aloy. Maho ng dakdak. Si Aloy, baro daw. Baro ko na. Kuha na. Nagditak sa'yo, ani. Hala! Wa Allah ka mga Alex. Game ball na ang nakadaog sa game to. Gerson Makmak Aloy.